holiday season. Bwana sifiwe na kusalimu katika jina la Yesu. Uniite mtume Jean Baptiste Paluku Moloveria, na mke wangu ni Janete Masika. Ninakutakia amani na salama siku zote pale ulipo. Tena saa hii ukitutazama tuko kwenye mlima, ningali katika gari. Mlima huu ambao kila mwaka tunakuyaka hapa tukija kumshukuru Mungu. Niko kwenye mlima huu na hivi saa hii zimekuwa zimekuwa saa 5 na dakika 18 za mchana, na hapa ni Lancaster, Pennsylvania, Marekani. Nataka tuombe, na ndo hapa kwenye nitakutabiria mwaka unafanana namna gani, na Mungu atazungumza na wewe kuhusu hii mwaka ambao inakuja 2026 na mwaka unaopita. Kwanza kitu nitakukumbusha, usahau magumu yote uliopita ndani. Gisi mwaka itapotea na hatuwezi kurudia ndani. Ile magumu ulipita ndani mu 2025 hautaiona tena. Mungu anaenda kufanya kitu kipya. Mungu anaenda kufanya kitu kipya. Mungu anaenda kufanya kitu kipya katika maisha yako. Ninasikia Mungu anafanya kitu kipya. Gisi maisha, gisi dunia iko nabadilika, na gisi mwaka tuko nasonga na miaka. Tunatoka mwaka wa zamani tunaingia mwaka mpya, na mambo yote ni mapya kweli. Shida ni kwamba sisi binadamu mwaka inaweza kubadilika, lakini binadamu tumekatalia makosa ambayo tunafanyaka, tunashindwa kubadilika. Wakati mwingine unaweza kufanya bila ya maisha ya kwenye umetoka na kumefikia, unasema nimepata nini? Nimefanikiwa katika mwaka huu umepita, nimefanya nini ili kwamba nipate kuweza kumtukuza Mungu? Na kitu gani nimefanikiwa ndani? Na nini shida inafasi kufanikiwa? Kusudi ujue namna ya kukata hatua katika mwaka mpya. Na ukakosa kujiuliza maswali kama na hayo, itakuwa ni vigumu kwako kuweza kuingia muahadi mudestiny. Lakini leo niko nataka kuambia kitu moja, kwamba shetani apende asipende, alichosema Mungu lazima kitimilike. Maana mwaka ambao tunaingia ndani inaongezeka namba 1 kwa namba ile ya mwisho ya ile mwaka ya ile miaka tuko ndani. Nisema 2025 ya geuzwa kwa 2026. Na sasa kwa 2026 tutoshe ile namba 6. Tukirudia kuumbaji, namba ya kwanza ni ya uumbaji ya kila kitu kudunia. Kile kinyi kilikuwa hakiko kikawa, Mungu akaanza kuumba. Namba ya pili akaendelea na uumbaji. Namba ya 3 akaendelea na uumbaji, na tutavisoma iko hapa tuifikie namba 4 uumbaji, namba 5 uumbaji. Unajua Mungu kwa namba ya kwanza aliumba mbingu na dunia, na ile dunia ilikuwa haina forme. Kati na masiku, miezi, namba la mwezi, siku ya 3 wanaenda kutanisha, akaanza kuumba vitu. Lakini msizi ya mshuru akaumba mtu, na akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Akishaumba kila kitu, elewa hapa kuko profesi. Ava Mungu aumbe mwanadamu, alianza prepare kila kitu kwa ajili yake. Alitayarisha kila kitu. Maana baba Mungu ni baba mzuri. Alitayarisha kila kitu. Akaomba mwanadamu juu aishi mwabondasi, na ava aishi mwabondasi. Mwanadamu alianjaka murepo. Mwanadamu kufanya kazi alianjaka murepo. Maana après 6e jour ikakia 7e jour ambao ni repo. Mwanadamu akaanja murepo, maana pumziko pamoja na Mungu. Maana siku Mungu alipumzika, haikuruhusiwa kitu chochote kutamba. Hakuruhusiwa mtu wote aweze kufanya kitu.
haiwezi kufanya kazi. So number 8 ndio namba ya mwanadamu kufanya kazi pamoja na Mungu. Or Mungu alishamaliza, yote imekwisha, amesema yote ni vema. Ameumba mtu, amembariki na amemwambia tawala, amempatia mamlaka. Alafu mtu akaanza kutunga majina. Mwaka tunaingia ndani, mwaka ukamilifu na utimilifu. Ni mwaka ukamilifu, utimilifu, ana kukuimarisha. Giza limeondoka, inform ile deformation imetoka. Mungu amesipare lumiere, ameumba samaki, kila kitu kyote amekuumbia. Sasa ni mwaka utimilifu wa kushimamisha. Sasa ni kusema utakula, sasa utakula matunda ya maana. Njo ujue kwamba Adamu wa kwanza alikula tunda ya mbaya. Inaweza kuwa ilikuwa tunda mzuri, mais parce que ali désobéir. Ile désobéissance ikaingiza kifo. Fanya angalisho, kikula tunda après création ya Mungu. Mungu akisha kufanyizia kila kitu, anakuumba wewe. Maana samaki zilitangulia mwanadamu. Hivi vyote vilitutangulia. Mwanadamu aliumba après vyote. Ulivikuta hapa, kwa nini vinakukumba? Ulivikuta hapa na lengo la wewe kuvikuta hapa ili kwamba uvidomine. Leo vinakudomine, vinakuonesha kama biao ndio vilikutangulia. Basi nakutakia 2026 iwe 2000 ya amani, 2000 ya baraka, 2026 ya baraka, 2026